لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बड़ी मोहब्बत के नाल दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि पढ़िए सलाम वस्सलाम अलैका या रसूल من
مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی بے پناہ حمد و ثنا و بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرار خلقات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت والی شان والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چند کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی میں تو حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے سن سنا کے سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ میرے نائب واجب الاسلام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج جمعہ مبارک ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک بڑی عظمت والا بڑی شان والا بڑے مرتبے کے مقام والا تے اس پہلے جمعہ مبارک اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر سب کو پہلے میں دعا ہے کہ اے پروردگار عالم اے اللہ وحدہ لا شریک اے ساری کائنات رزق دینے والا پالن والا تیری بارگاہ عالیہ کے اندر تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ساڈے اور مسلمان بھرا جڑے جامع مسجد گردار مدینہ نانپورہ یہ نال کسی طرح کا بھی کوئی تعاون فرما رہے ہیں یہ آباد کرنے واسطے کہ مسجد آباد ہوئے اتنے نمازہ پڑھیا جان قرآن پڑھیا جائے اللہ کا سچا دین سکھیا تے سکھایا جائے یا یہ تعمیر و ترقی کے اندر کسی طرح کا کوئی حصہ لے لے تاکہ نمازیہ بہتر تو بہتر سہولیات جی میسر کی جائے اللہ کا گھر تعمیر ہوئے خوبصورت لگے نمازی جو ہے اچھے طریقے کے نال اتنے نماز پڑھ سکن قرآن پڑھ سکن اللہ کا دین سیکھ سکن جہے تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لے رہے یا کوئی اخلاقی طور پہ جامع مسجد گردار مدینہ سپورٹ کرتا ہے اللہ نے کا اللہ احترام کرتا ہے ادب کرتا ہے کوئی بھی جانی مالی اخلاقی کسی طرح کا کوئی تعاون کر رہا ہے اس مسجد کی آباد کاری واسطے تعمیر و ترقی واسطے یہ اللہ کا کار سمجھ کے ادارے کو احترام کر رہا ہے مولا کریم انہاں میریا سب حاضرین سامعین تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب سارے حسنین کریمین طیبین طاہرین نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمان بھراواں دے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی شر شیطان شر ظالمہ شر دشمنہ محفوظ فرمائے حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم نگاہ عنایت عطا فرمائے آمین۔ جڑے لفظ
तिलावत की तेरे मेरे बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों تو جو کرتے جانا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا خالق کائنات ماں کرو نگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 22ویں سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی دے گھر والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تو ہر طرح کی پلیتی جڑی ہے اونوں دور فرما دے سبحان اللہ ہر طرح کی ناپاکی جڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی دے جڑے گھر والے نے انہاں تو دور فرما دے کتنے پیارے انداز نال خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم ثواب زیادہ ملتا ہے آنے والے میں ذرا آسانی ملتی ہے بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی دے گھر والوں کو ناپاکیاں دور فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ پلیتی دور فرما دے کیویں دور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا بائی اس بارے دے اندر الفاظ جڑے نے یہ قرآن پاک دے سبحان اللہ یہ بائی اس بارے دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیارا پیارا اہل بیت کے اتحاد اللہ نے نبی دے گھر والوں دا ذکر فرمایا سبحان اللہ تے دیکھو جدوں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا اے وعدہ بھی کر لیا نبی دے گھر والوں تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساریاں ناپاکیاں پلیتیاں نجس سب کو جڑا ہے وہ دور فرما دے تے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی شان کیے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ ارادہ فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے کی فرماتا ہے کون ہے اللہ تبارک تعالیٰ جڑے ایک اپنا ارادہ فرماتا ہے کہ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشاد فرماتا ہے کون ہے اللہ تبارک تعالیٰ کون کا اشارہ فرماتا ہے کہ وہ تو کم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں چاہتا کہ نبی دے گھر والوں کو ناپاکی جڑی ہے پلیتی جڑی ہے وہ دور فرما دیا جویں پاک کرن دا حق کردا ہے وہ پاک کر دیا تے کائنات دے اندر رہن والے مسلماناں توجہ تے کردا جا اللہ تعالیٰ نے کیویں پاک کیتا ہے نبی دے گھر والوں کہ سارے گھر والے جڑے رول ماڈل بن گئے سبحان اللہ ہن سبحان اللہ جیڑا بھی مدنی کریم علیہ السلام دا غلام ہے حضور دا کلمہ پڑھن والا ہے آقا علیہ
دیاں اداواں تے عمل کرن والا ہے او دا تعلق اگر او دا ناتا او دی نسبت جڑی ہے اہل بیت اطہار دے نال ہو گئی ہے تے اصول ہے کہ اگر نکرہ جڑا ہے معرفہ دے نال مل جائے پھر وہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے کہ جنہوں اہل بیت اطہار کی نسبت مل جائے اہل بیت اطہار کا قرب مل جائے اہل بیت اطہار کی معرفت مل جائے اہل بیت اطہار کے نال خدا تعلق قائم ہو جائے مسلمان اپنے آپ کو عام نہ سمجھے بلکہ وہ بھی خاص ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو مقام عطا فرمائے گا وہ شان عطا فرمائے گا کہ وہ نسبت اہل بیت اطہار کے نال ہو گئی ہے خدا تعلق جڑا ہے اہل بیت اطہار کے نال ہو گیا ہے خدا تعلق اہل بیت اطہار کے نال ہو گیا ہے کہ کل قیامت والے دیاڑے بھی اللہ تعالی ان اہل بیت اطہار کا ساتھ عطا فرما دے گا دیکھو سبحان اللہ نبی دے گھر والے سبحان اللہ کیا شانہ ہے کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے قربان جاوا نبی دے گھر والے سبحان اللہ تے اے ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر 3 رمضان مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راضیہ ساجدہ آپ دا ذکر پاک کیتا جاتا ہے تے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو سچے دل دے نال اہل بیت اطہار دے گھر دا گدا بناوے نوکر بناوے تاکہ ان قیامت والے دیاڑے حضور علیہ السلام دی اہل بیت اطہار کی نسبت دے نال اللہ تبارک تعالی ساڈی بخشش دا سامان بناوے سبحان اللہ تے اے دیکھو اہل بیت اطہار سبحان اللہ جتا قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک تعالی نے ایک اعلان فرما دیتا کہ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نہیں ایک دوسری جگہ اپنے محبوب علیہ السلام ایک آرڈر دیتا کہ قبلی والیا و دہا دے چہرے والیا و لہر کی طرفہ والیا علم نسرہ دے سینے والیا تعامات کی جبی والیا عرشہ دے اللہ سوڑیا آج اعلان دے کردرہ یا نبی اعلان کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونے اعلان کر قل لا اسالکم علیہ اجرا پھر اکھو محبت سبحان اللہ کہنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑے نام دا بوٹا جڑا جنت دے اندر لا دینا ہے تے کی خیال ہے جنت دے اندر بوٹے تواڈے نام دے لگے ہون گے تے اللہ تعالی جنت بھی عطا فرمائے گا فرمایا سونیا اعلان کر سبحان اللہ اچھا کئی گلاں ایسیاں نے کہ اللہ تبارک تعالی خود بیان فرما دیتا ہے اے حکم نہیں دیتا کہ سونیا تو اعلان کر جویں اللہ تعالی نے اپنے محبوب دیاں شاناں تے عظمتاں تے سونے دی عظمتاں بیان کرنی ہونا اللہ تبارک تعالی آپ ہی بیان فرماتا ہے آپ ہی بیان فرماتا ہے لیکن جب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا گیا کملی والے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کملی والے انہاں دے سامنے اعلان کر کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ دے نال میری نسبت دے نال میرے تعلق دے نال میرے ناطے دے نال اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے تے اینا کرم فرمایا کہ اللہ تعالی نے تانوں ایمان عطا فرمایا تانوں ایمان عطا فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ دے نال حضور علیہ السلام دے تعلق کی وجہ دے نال وسیلے کی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انگنت نعمتاں جڑیاں نے وہ بندے نوں عطا فرمایا تے حضور علیہ السلام دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی نے سانوں قرآن عطا فرمایا رمضان عطا فرمایا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے
تے فائنل گل یہ کر چلی کہ کملی والیا اگر یہ کائنات بنائیے ساری نعمتاں انہاں نوں دتیاں نے میں تے یہ بھی اعلان کیتا ہے کہ لولا اظہرت ربی اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا اگے سب چاہو ذرا درجہ زیادہ ہے ثواب ہی زیادہ مہربانی جناب بڑی ریکویسٹ ہے اگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے بنا کے یہ بھی اعلان کیتا کہ لولا اظہرت ربی کملی والیا اگر میں تانوں پیدا نہ کرنا ہوندا سنیا پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کردا اللہ اکبر ہن دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتنا کرم فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں تے اعلان فرمایا کہ کملی والیا انہاں نوں اعلان کر کے دس کہ جو کچھ بھی میری وجہ دے نال تانوں ملیا ہے لا اسالکم علیہ اجرا سنیا تو اعلان فرما کہ اے دے بدلے میں تواڈے کولوں کوئی اجر ہے نہیں منگدا کوئی معاوضہ نہیں منگدا کوئی اجرت نہیں منگدا قربان جاوا تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دا حکم کیے معاوضہ تے نہیں منگیا اجرت تے نہیں منگی لیکن حکم کیے رب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المودۃ فی القربى کائنات والے بدر والے چہرے والے واللیل کی عرفہ والے علم اشرار سینے والے طاہا کی نبی والے انشاء نارے سونے دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی نے تانوں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں لیکن سونا آپ اعلان فرما رہا ہے اللہ دے حکم دے تحت کہ سونے اعلان کر دے کوئی معاوضہ نہیں کوئی اجرت نہیں میں منگتا لیکن ان المودۃ فی القربى فرمایا کائنات والو معاوضہ تے کوئی نہیں پر ایک کام ضرور کریا جے میرے جڑے قرابت دار نے جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار ضرور کریا جے پتہ کی چلیا کہ نبی دے جڑے گھر والے نے نبی دے جڑے قرابت دار نے قریبی نے قرب والے نے انہاں دے نال کی کرنا ہے پیار کرنا ہے شاعر نے بڑی محبت نال آکھیا ہے عظمتی آل نبی بول نہ جانا لوگو اے بانی بانی دے نال دن آندے رہندے نے تے عظمت آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرتا ہے لیکن ایک یاد بناتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ بھولیں نہ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا اچھا جتھے نبی دے گھر والیاں دا ذکر آ رہا ہے اہل بیت طاہر دا ذکر آ رہا ہے تے جیڑا قرآن دے حکم دے تحت اللہ حکم دے رہا سونے معاوضہ انہاں کول کوئی نہیں منگنا اجرت کوئی نہیں منگنی ہاں انہاں نوں یہ ضرور کہنا ہے کہ میری اہل بیت طاہر میرے قرابت والیاں دے نال پیار ضرور کرتا ہے تے جیڑا پیار کرن والا ہے اہل بیت طاہر دے نال اہل بیت طاہر نبی دے قرابت دار دے نال پیار کرن والا ہے او محبت نہ بولو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو
اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مومنہ شانہ عطا فرمایا، سیدہ بڑا مرتبہ تے مقام عطا فرمایا۔ میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کائنات والو یاد رکھیا جے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مومنہ شانہ عطا فرمایا ہے، اینا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اینا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا چھڑیا جے۔
اللہ تعالیٰ عنہ عام شخصیت نہیں، عام کا ذکر نہیں، بڑی بڑی بندے خاص شخصیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاڈ حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات والوں فاطمہ الزہرا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہ آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ترجمہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے لاڈ حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ دھیان نہ سنیا کرو، ایویں نہیں بیان ہو جاندے، نیانے نے کھیڈ کے ٹر جاندے نہ کریا کرو ایویں، مہربانی ہے تہاڈی۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کئیاں نے یہ بھی ترجمہ کیتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میرے بڑی محبت دے نال اہل بیت اطہار دا ذکر کرو۔ ہر مدینہ کئیاں نوں بندیاں نوں کوئی ایک نسبت ہوندی ہے، کئیاں نوں دو نسبتاں ہوندیاں نے تے کئیاں نوں تین تین نسبتاں ہوندیاں نے۔ قربان جاوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تے شان دے تے مرتبے تے مقام دے تے اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راکعہ نو اللہ تبارک تعالیٰ نے تین نسبتاں عطا فرمائیں۔ کنیاں تین نسبتاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ کیڑیاں؟ سب نو پہلی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی کیڑی؟ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادہ ہون دا شرف عطا فرمایا۔ حضور دی بیٹی ہون دا شرف عطا فرمایا۔ ایک نسبت بہت بڑی نسبت، سبحان اللہ۔ سیدہ آقا علیہ السلام دی صاحبزادہ حضور دی بیٹی، سبحان اللہ۔ تے اس نسبت نو ایمان والا جڑا ہے بڑا ملفوظ خاطر رکھدے آیا حضور دی بیٹی دا بڑا احترام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور دی بیٹی دا بڑا احترام کرتا ہے، حضور دی بیٹی دی بڑی عظمت بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تے دوسری نسبت کیڑی ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوسری نسبت ہے کہ سید الاولیاء حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ محترمہ آپ دی بیوی ہون کی نسبت حاصل ہے۔ ایک نسبت ہے حضور دی صاحبزادی، ایک دوسری نسبت سید الاولیاء حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ آپ دی بیوی، یہ دوسری نسبت۔ سیدہ لو تیسری نسبت کے لیے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے کربلا کے میدان کے اندر خود بھی جامع شہادت نوش کیتا کہ اپنا سارا کنبہ جڑا ہے اللہ کی راہ وچ قربان کر کے کائنات والے حضرت امام مقام پیغام دیتا سی کائنات والے ساڈا کام سی اللہ کی راہ وچ اپنی جاناں پیش کر دینا، اپنا مال پیش کر دینا، لیکن کائنات والے رہندی دنیا تک تہاڈا کم ہے کہ اے ذکر لوکاں نوں بھولن نہ دیا جے کہ اہل بیت اطہار دا گھرانہ جڑا ہے انہاں نے سب کچھ قربان کر دیتا، انہاں نوں بھولن نہ دیا جے۔ ہن بڑی محبت دے نال عظم لفظی
تعالی عنہ دی والدہ محترمہ حسنین کریمہ طیبہ طاہرہ دی والدہ محترمہ والدہ ماجد سبحان اللہ یہ دل دے نسبتاں دے سبحان اللہ تے قربان جاوا انہاں نسبتاں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نسبتاں دی بڑی جڑی ہے لاج رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نسبتاں دی بڑی لاج رکھتا ہے بڑی عزت رکھتا ہے دیکھو ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بڑا چوکھا مال عطا بہت چوکھا مال عطا فرمایا سی بلکہ مکہ شریف کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک تعالی نے مالدار منتشرف جڑا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا یہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ کے اندر گئے کون تو جو ہے میرے کون گئے توجہ کریا کرو پتر تیار کریا کرو دھیان نال سنیا کرو دل دے کناں نال سنیا کرو کہ کدے دسنا پے جاندا ہے بیان کرنا پے جاندا ہے نبی دے گھر والے دی فضیلت بیان کرنی پے جاتی ہے ادھر ادھر دھیان نال دیکھا کرو ثواب ضائع ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی کون ہے بولو ذرا حضرت یہ میں نام پتہ کیوں لیا تواڈے کولوں کیوں ہوا ہے جیڑے دل دے وچ حضرت عثمان دا بغض موجود ہے اللہ تعالیٰ تے دا پیارا رسول دے نال پیار نہیں کردا او دے نال پیار نہیں کردا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضور دی بارگاہ گئے ہاتھ جوڑ کے نبی دی اے او والے چہرے والے بندے نال رحم والے اللہ کشرا دے سینے والے تام ہادی جبی والے آپ سارے اللہ دے سونیا ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ کملی والے تہاڈی دعوت ہے کھانا پکا کے اسی چلنیا کہ تھانوں کھوائیے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کیتی اللہ تعالی دی دعا نے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان دی دعوت قبول کر لی آپ علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں ڈیرے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے ٹرتے آ رہے ہیں جننے جننے قدم مبارک حضور جھکتے جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنتے جاتے ہیں تے کان تک پہنچن تک جننے قدم حضور دے لگدے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونے قدماں دے برابر جڑا نے اللہ تبارک و تعالی دی راہ وچ غلام آزاد کر چھڑ دے رہے ہیں سبحان اللہ یہ معاملہ جڑا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دسا کہ حضرت عثمان نے دعوت کی ہے تے نال پھر حضور دے اونے قدماں دے برابر ہے میرے گھر تک آندیا حضرت عثمان دے گھر تک آندیا جننے قدم لگے نے اونے غلام بھی آزاد کر چھڑے حضور نے بڑی اچھی روٹی کھوائی ہے کھانا کھوایا ہے اللہ اکبر تے یہ گل جڑی نا آن کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر آن کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آن کی کہ آج حضرت عثمان نے دعوت کی تھی تے جننے قدم حضور دے لگے نے گھر تک پہنچن لگیا حضرت عثمان دے گھر تک انہوں نے انہیں غلام بھی آزاد کی تے حضور نے بڑی اچھی روٹی بھی کھوائی ہے کھانا بھی کھوایا ہے اللہ اکبر ان سیدہ نے دھیان کیتا مولا علی دے چہرے پر کہ مولا علی یہ گل کیوں بیان کر رہے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالی سانوں بھی اتنی توفیق دیندا اسی بھی حضور کی دعوت کرتے تے حضور دے جننے قدم ساڈے گھر تک لگ دے اسی بھی انہیں غلام آزاد کر چھڑ دے اے سیدہ نے فیلنگ جڑی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کی تھی تے سیدہ نے فرمایا اے پیارے علی کی ضرورت نہیں جاؤ جا کے میرے ابا جان دعوت دے کے آؤ کہ ساڈے گھر آ جان اسی کھانے دا اہتمام کیتا ہے ان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جاندا ہے پیارا علی جاندا ہے اس گل کہ نسبتاں دا اللہ تبارک تعالی بڑا حیا کردا ہے یہ نہیں سوچیا تے نہ یہ پوچھیا کہ سیدہ گھر تے کوئی شے موجود نہیں ساڈے کو تے غلام بھی موجود نہیں تے اسی کھانا کتھوں انہاں ٹوری کھواواں گے یہ غلام کیویں آزاد کران گے سیدہ نے جو فرمایا نا سیدہ نے تو کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ
जारिया के अंदर तशरीफ लेके आए आन के अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह साडे घर तशरीफ लेके आओ और खाने की दावत है हजूर अलैहिस्सलाम को पहले हजूर ने दावत कबूल की थी सैयदा फातिमा ज़हरा ने अलहदा होके रब और प्यार कीता है रब की बारगाह आलिया के अंदर सजदा कीता है रब की बारगाह आलिया के अंदर अर्ज कीता है मौला को जानता है अली की मर्जी है कि अली भी चाहते हैं प्यारे अली चाहते हैं असी भी हजूर के कदम के बराबर गुलाम आजाद करिए असी भी हजूर को खाना खवाइए ए मौला करीम आज तू साडी शर्मो हया रख ले हजूर साडी का तशरीफ लेके आ रहे हैं सुभान अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सजदे विच पै के अल्लाह की बारगाह आलिया के अंदर अर्ज भी लगानियां ने ते हजूर तशरीफ लेके आ गए जो हजूर तशरीफ लेके आए ने ते सैयदा फातिमा ज़हरा ने काम की कीता सी हंडिया जड़िए खाली हंडिया पानी डाल के आग बाढ़ के चूल्हे के ऊपर रख दी अल्लाह अकबर हजूर तशरीफ लेके आए ने दोने दुआ कर मैं भी दुआ करदा कि हजूर अलैहिस्सलाम साडे ऊते भी करम फरमा अल्लाह ताला दे लाल ने हजूर अलैहिस्सलाम मेनू ते तेनू अपना दीदार नसीब फरमा दे सारे दुआ करो अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए ने अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा सुभान अल्लाह आनिया के अंदर कोई शय मौजूद नहीं थी फरमाया जिब्रील जा चला जा जाके बशारत दे दे नबी दे घर वालियां नु जाके बशारत दे दे नबी दे घर वालियां नु कि हंडिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बड़े आला खाने दा इहतमाम इंतजाम भी कर छड़िया है अल्लाह तबारक तआला ने हजूर दे कदमां दे बराबर दिलाए अल्लाह तबारक तआला ने हजूर दी उम्मत जिन्हां दे उत्ते जहन्नम वाजिब हो चुके सी उन्हें गुनाहगार जेड़े जहन्नम तो आजाद भी कर छड़े उधर हजरत उस्मान ने गुलाम आजाद कीते थे लेकिन सैयदा की रुतबत है निस्बत अल्लाह जिन्ना हया करता है सुभान अल्लाह सैयदा नु दिल ते निस्बत सुभान अल्लाह अल्लाह ने जिन्ना हया रखया अल्लाह तबारक व तआला ने इना करम फरमाया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर दे वास्ते बड़ा आला खाने का इंतजाम भी कर छड़िया ते हजूर दे कदमां दे बराबर हजूर दे उम्मतियां नु जहन्नम तो आजाद भी कर छड़िया आप दा मसले मतलब टाइम दे मैं बस देख रहा टाइम पूरा हो गया लेकिन आखिरी गल करनी जरूरी है एक मौका ऐसा आया कि जो वो लोग जेड़े सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी शान तो बड़े जेलस हुए कि हजूर दी बेटी नु अल्लाह तबारक तआला ने इना मकाम देता इना मर्तबा ते शान मकाम ऊंची शान दे दी हालांकि सैयदा ते बड़ी सादी जिंदगी गुजारी इतनी सादी जिंदगी गुजारी कि सैयदा दे कपड़ियां दे विच बहुत सारे पैबंद लगे होते सन बहुत ज्यादा आला लिबास नहीं पहनते बल्कि फकरो फाका आजली एक सारी लेकिन जेड़े जेलस होने वाले सन उन्होंने देखा कि हजूर दी बेटी जेड़ी है इनको इतना मकाम मिल गया इतना शान मिल गया कि जन्नती औरतां ने सरदार बना दी गई है उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि किसी तरह हजूर दी बेटी दी तौहीन की जाए अबू जाल आ गया आन के कहने लगा बरादरी दे विच एक शादी है ते ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲੈਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲੈਦਾ ਹੈ लेकिन रिश्तेदारियां ਤੇ ਹੈ ਨਾ रिश्तेदारियां ਤੇ ਹੈ ਤਲਕਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਜਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ मुसलमान तो जो करता है जरा जो अबू जान ने एक गल आके आखी है कि मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी बेटी नहीं आएगी ना ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वादा कर दिया कि अबू जान चला जा मेरी बेटी से दूर आएगी क्योंकि सरकार ने निकाह नबूवत कर ले दिया एक जे कोई बोल जाते हैं कि मेरी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन करना चाहते हैं फातिमा तो ज़हरा की बेइज्जती करना चाहते हैं मुसाफिर करना चाहते हैं शान कटाना चाहते हैं सरकार ने निकाह नबूवत कर ले दिया रब वाले अल्लाह
दसिया किवें उठा लाया सी शादी दा कहंदा है खानदान विच एक औरत दी शादी बच्ची दी शादी है सी वादा कर रहा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ जोड़ ले आज कीता कमली वालिया अब्बा जान ਤੁਹਾਨੂੰ ते बताए खानदान दी औरतां होणगीਆਂ ਉਹਨਾਂ ने बड़ा आला लिबास पहना होएगा बड़ा लेवल पहना होएगा कमली वालिया मेरे फटे पुराने कपड़े देख के वो बड़ा मजाक उड़ाएंगियां वो मेरा बड़ा तमाशा लाएंगियां कमली वाले बड़ेगा कि अल्लाह ताला के लाल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल एक सैयदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा कर दिया सर अल्लाह अर्शा दे उत्ते सुन लिया सी फरमाया जिब्रील जा चला जा जन्नत विचों आला जोड़े भी ले जा जेवर भी ले जा अभी आज कायनात वाले सैयदा दी अम्मा जेड़ी है फातिमा ज़हरा दी अम्मा जेड़ी है वो पाना चाहते हैं जिब्रील आ गए ने जन्नत के अंदर जोड़े भी लेके आ गए ने जेवर भी लेके आ गए ने आज गीता कमली वालिया सैयदा दुआ को फातिमा ज़हरा दुआ को ये जोड़े पहन के ये जेवर पहन के खानदान दे शादी के अंदर जेड़ी बच्ची दी शादी है वो दर चले जाओ सैयदा फातिमा ज़हरा ने वो जन्नत की नमाज पढ़ाए बेटे तन कीता है जेवर पहने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा जरा आका इस्लाम सलाम दी शहजादी जेड़ी है वो खानदान दी औरत दी जेड़ी शादी दे अंदर तशरीफ ले के चले गए हैं उन्होंने पैगाम की बनाया सी प्रोग्राम एक सी सारे लोग कि जो सैयदा आवे किसी ने उठ के नहीं बुलाना लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो अल्लाह की शान देखो आज भी अल्लाह वाले की बेअदबी करने वाले गुस्ताखी करने वाले नाफरमानी करने वाले मौजूद ने कई लोग ने जगह जगह पर लोग अल्लाह वाले की बेअदबी कर रहे होते हैं गुस्ताखी कर रहे होते हैं नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह ताला लेकिन अल्लाह वाले दा अदब करने की तौफीक अता फरमाए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कदम रखे वो हवेली के अंदर उस मकान के अंदर सारियां औरतां जड़ियां ने उठ के खड़ियां हो गई इस्तकबाल सारी इस्तकबाल से खड़ियां हो गई हैं अब जान वाला क्या बोलता है कहता है बह जाओ खड़ियां क्यों हो गई हैं इस्तकबाल क्यों करदियां पियां जे और तक कहने लगियां अबू जाल सी आप ते नहीं खड़ा रहिया सब लगदा है सब कोई कन्नों फड़ के खड़ा पिया कीती सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ले के गई ने और तने की कीता गाने गाने शुरू कीते गीत गाने शुरू कीते गाने गाने सैयदा को कहने लगियां ऐ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी भी कोई गाना सुनाओ किसी भी कोई गीत सुनाओ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत जेड़ी है मेरे ते तेरे लखमान आका ने की थी बाप ने एडी आला तरबियत की थी खानदान की औरतां गाने पे गानियां ने गीत पे गानियां ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहदियां ने ऐ फातिमा तू भी कोई गीत सुना आज दी औरत हुंदी शायद कोई गाना गाना शुरू कर देती कोई गीत गाना शुरू कर देती कोई लक्के माइये गाने शुरू कर देती पर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया ऐ औरतों मेरे अब्बा जान ने मुझे कोई गाने गीत माइये टप्पे नहीं सिखाए बल्कि मेरे बाप ने मेरे अब्बा जान ने कमली वाले ने तो मेरे कुरान ही सिखाया है मैंने कुरान सिखाया है पता चलिया कि मुसलमान औरतां होणगियां कुरान दे रोज पढ़नियां नबी दा फरमान दे रोज पढ़नियां लेकिन शादियां दे विच इकट्ठे हो के गाने नहीं गाणगियां गीत नहीं गाणगियां अल्लाह तबारक व तआला सोने दे उम्मतियां नु अल्लाह तबारक व तआला ये तौफीक अता फरमाए खुशी दा मौका होए चाहे गमी दा मौका होए कुरान पढ़ाया करो ताकि अल्लाह ताला तुहाडे तो राजी हो जाए सैयदा ने फरमाया मैनू गाना गीत वगैरह तो नहीं आंदा कुरान आता है मेरे अब्बा ने कमली वाले ने मेरे कुरान सिखाया कि और तक कहने लगे चलो ठीक है तुसी कुरान ही सुना दो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की तिलावत शुरू कर दी सुभान अल्लाह एडे प्यारे अल्लाह दे नाल कुरान पढ़िया एडे प्यारे अल्लाह दे नाल कुरान पढ़िया कुरान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पढ़दियां जा रही सन और पढ़दियां जा रही सी आपने जो देखा कुरान ने अपना असर कीता है और फरमाया ऐ औरत कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और तो सारिया
سبحان اللہ ابو جہل نے کی پروگرام بنایا سی کہ فاطمہ الزہرا دی شان کو گھٹایا جائے گستاخی کی جائے اور بے ادبی کی جائے اور بے ادبو اور سن لو اللہ تعالی اللہ والیاں دا ہمیشہ مقام اونچا ہی کرتا ہے شان اونچی کرتا ہے مریدونا یطفئوا نور اللہ بافواہہم سنیا یہ چاہتے دے کہ اے اللہ تبارک و تعالی دے نور اپنی افواہ نال بجا چھڈ دین اسلام نو بٹا چھڈ اور اللہ تبارک و تعالی اس نور نو بلند ہی کرتا جائے گا بلند ہی کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سن سارے نو اہل بیت اتحاد نبی دے گھر والےاں دے نال پیار محبت دے نال تعلق رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اہل بیت دا سونے دے گھر والےاں دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ